Ay buntag sa inyong tanan, ako dahil si Aljun P. Parunda, usa ka primary ni Pastor Anel o ni Pastora P. Camarillo. Sa akong kinabuhi sa una, sa wala pa nako nabatunan ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang kinabuhi sa una gubot puno sa bisyo, droga, ah, tanan nga mga kinaiyahan sa pangkalibutanon na anak ko. Ito nga, so kada to, pila kong magwang di naganahan ako, kay lagi tungod sa mga bisyo. Ito nga, wa ko naminaw sila ang mga tambag, kay tungod lagi sa bisyo, ganahan kay ta. Ito nga, so kada to, kita na gid nako ba nga, itong mga tao, nagpalayo sa kuha, sa suod nako, nagpalayo sila nako, kay tungod lagi sa bisyo. Ito nga, pagkama na to, kaingon ko nga, unsa man ni, wala ko nasabtan ang dagan sa akong kinabuhi. Kung mapadayon ko ani, mas musamot pagid mulala ang akong dagan sa akong kinabuhi. Musamot kay guba akong kinabuhi. So kada to, nagigamit si Lord sa nagigamit ang Ginoo usa ka tawo, nag-share na ko about sa pulong niya. Naminaw ko, kaman ako paminaw. Ipagsabot na ko ang iyahang ipangsulti about sa pulong sa Ginoo. Ingon ko, wala man siguro mawala sa ko akong maminaw ko. Nga naminaw ko, so kada to nga pagpaminaw na ko siyang pulong, ngayong gisulti na ko, gibalik-balikan ko niya taga Simana. Kaman nagbabi-study na ko, gi-invite ko niya taga Domingo. Naminaw ko ana. Ito nga, pag-invite niya taga Domingo, apason ko nagbalay. Adto ko, sabi ko itong bataa kay nagsakripisyo pod para nako. Ito nga, pabata to, nasimba na ko taga Domingo. Dili na ko niya ginaadtuan. Mismo ako na ang gaadto kay nga naman nangita ko og tinuod nga kalinaw, og tinuod nga kalipay. Nabatunan ako ang tinuod nga kalipay sukad nga nangalagad ko kay Lord. Og kalinaw, kahapsay. Diyan ako nakita kay Lord. Ito nga, sa pagpangalagad ako kay Lord, natoy panahon nga encounter na. Ito nga, pag-encounter pag yun, ni-appeal ko, pero pag-appeal na ko encounter, mismo to, nakadruga pa yung kwato. Pero dili babag nga nakadruga ko. Ni-appeal yun ko, kay gusto ginako mailan si Lord yun, kung unsas siya sa akong kinabuhi. Ito nga, pag-appeal na ko, biskan pa man nga nakadruga ko to, 3 days to, pag-encounter na mo. Dito sa matag pulong, nga lang isigutan, gi-apply yun na ko, ug igo yun kayo para nako. Kay, katong tanan nga lang ipang sigutan, para dito sa kuha, sa akong kinabuhi. Ito nga, mo to, nga, nangay kong tabang sa Ginoo. Nga Lord, tabangi ko nga, mawala ni ang daan akong kinabuhi. Ginurusol ko, gisugid na ko sa Ginoo. Ug mawala ni karon igsuon nga usa ko nga ni-testify kung unsa gid ka maayo ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Kay gibag-o jud ko niya. Mao na karon nga nanakoy pamilya sa anak o asawa mao si Baby Grace Abolincia. No, ito nga. Karon among nakapamilya ko malipayon nga pamuyo ug malinaw na. No, ito nga. Nag-uban mi karon sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Nag-share mi sa pulong sa Ginoo. Ito nga, dili pod mi gusto nga kung unsa mong nasabtan di kay Lord, dili pod namo ikadalo. Ito nga, kamo nagipangsiran sa pulong sa Ginoo. Paminaw gid mo og inyo ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kung gusto mo og kalinaw, diya ra gid na makita sa Ginoo. Kana mga tawo nga nagsakripisyo ninyo, ayaw gid ninyo nasayangi. Kay kana sila ipadala na sila sa Ginoo para ninyo. Ug mao ra ta ko mapa-share ninyo og daghang salamat ug mayong buntag.